चला चला चल चला जीवा आस जीवा चल चला ये शाला कौन गिदी बाळ ओय ए केक आनथिलु केटे ପାଇଁ की जाबे मोर खाइबी ना के आ ताले कैंडल कैंडल घर ପାଇଁ कोन लाइन कटि जाउनी ए जो खरा दिन बेसी हो ए तो मुंटा देखाइलु ना सतरे हाउ रे रो रो कोन कहै गलो घरे खाइ बोली एक एक खाइ मोर गिदी के काडी हेदी हाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर ब्लॉग जे आज है 29/4/2024 मो पेंगुइन गोटे सांग अच्छे मो पेंगुइन सांग तार जन्मदिन आज हैप्पी बर्थडे पेंगुइन शुभेच्छा शुभेच्छा अभिनंदन आपन को भी तो मो मेडिकल जगह हो गली टाइम बस शिविर हो गलानी कौन आज मैं पूरा लेट्रे बाहरी ना से लेट भी है मोर जर्नीटा मो भाई गोटे गलानी आउ गोटे पछरे आउजी तुम तो देखी पारे से पचर आगे कहला तो तू चाहे आगे मुझे जाऊँ पचर से आसी कहीं जना पड़नी से आसो बोधे पचर देखा ये बस स्टप देखा चलो तू मो गाड़ी पलैब ना मुझे मुझे चली चली मुझे चली चली चलो जी आग पहुँची देखेबा तो पलैक जर्नी स्टार्ट कर आसिक मैं जस्ट पहुँचली पलैली हेतु मुझे सकाल लेट से मतलब लगे मतलब पलैली अधार ना भाई जाओ बाइक जॉब को आम कौन करूँ तो कौन है कह पेंगुइन कथा मन अच्छी मो पेंगुइन की भूलनी भी आज दिन सारा ही पेंगुइन की मिस करुँचे मुई जे कि भाग्य तो ना पेंगुइन कथा पेंगुइन किए है कहीदे माने क्या मन कौन थो पेंगुइन है मो फ्रेंड जे कि आम स्कूल एक पढ़ुलू एक ट्यूशन तार अलग था मोर अलग था कॉलेज अलग तार कि हमारा 5 क्लास रो 10th क्लास जाके एक पढ़ीचु तो से फ्रेंड्स मोर आउ किसी भावेनि भाई मैंने तो मो सब सांग मान तो जहाँ जन्मदिन मो भाई मान को जनाऊँगी आज ता जन्मदिन से मुझे भावुली विश कर मुझे सब आड़ तार झगड़ा से तार मोटे दूरता बढ़ी जाए कहगले दूरता 500-600 किलोमीटर दूरता भी पूरा बाहर बाहर अच्छु आम तो भाव के दूरता है लास्ट ब्लॉग भी सब सब आड़ हो निज रेस्पेक्टा के तल पकाओनी जे जो बाट गला गला ना तो निज कर्तव्य कर चल कापरे माने क्या नहीं कहनी भी निज कर्तव्य जहाँ जाते अच्छी भी जहाँ सब कर चल से आड़ू से कत करू कि न करू किसी फरक ही पड़ूनी फरक ही मोर पड़ूनी तार ही पड़ोनी क्या को भाईर पड़ोनी निज निज सुधार निज निज जिनस निजर कथा निज पर डिपेंड करे क्या डिपेंड करे तो चलते जी खटे खटे गले कथा निहार को जाइए कौन कौन कहते गाड़ी कौन कौन बुक करने फोन कर कौन अच्छा दुईटी गले ना कौन बद बेसी उठी तो मु तो अभी जस्ट आसिली चलते आम खटे खटे गले टे भावुचे खटे गले देखेबी अरे सब कहीदे खराब हो चलो खटे तो भाइयों को तो भाई मैंने आसी खटी सदा बार बार बसिकी पीड़ा हो तो मो तो मोटा पीड़ा हो तो खटी चेंज करी कि आ खटी भी आसा इच्छा हेनी भी खटी आसापी तो सदा जा जो जब जा पूरा देह टायर्ड हो जाऊँगी मैंने कौन कल पूरा बहुत काटुच भाई सत्य कथा मिस बहुत मो माँ बेले मो माँ को हसी दिए मत मो घसा खा माँ मैंने कौन कल घसा ना आसका काटे बोली मो शोदे आस घसीदेव टे भाई अलाप लगे तो जो भाई मान माँ घसा खाई जाती भी कमेंट कहे मुझे खाई नुई जो भाई मैंने खाई जाती भी कहे मत कमेंट तो आसिक खटी दी भाई जाक मैंने कौन कल कहीं कहीं ना भी आज कौन सब सब जो पड़े आ सांग हाथ मिलन होनी कि 20 चली तार हाँ भल लगे से गोटे मजा मस्ती गोटे आ तो कहीं ना आज आ तो कौन कर चलते घर को जा घर के कौन कर पेंगुंडा केक काटे के कौन कह पेंगुंडा जहाँ सांगटा मत मिलन काटी पारे मिलन सांग खरा हेबन भाव काटि ना काटि
ଥାଉ ତା ପାଇଁ କାଟୁନା କା ପାଇଁ କାଟୁନି ଆର ଥର ଦେଖାଯିବ। ଠିକ ମାନେ ମୋଲି ମିଳିଲା ପାଇଁ କାଟିନି ନା କେକେଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଟିବା ସେ କ'ଣ କ'ଣ କଲ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେନି। ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୋ ଭାଇଟା ମୋ ଭାଇ ଭାଇ ପାଇଁ କାଟିନି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଯୋଉ ତ ଯିଏ ପେଙ୍ଗୁନି ପେଙ୍ଗୁନି ଥୋଡ଼ିନା ଯିଏ ବି ହଉ ତା ପାଇଁ ବି କାଟିବ କି କ'ଣ ଆଉ କାଟିଦେଲି ଚ୍ୟାନେଲ କାଟି ଯାଇଥିଲି ତ କ'ଣ କଲ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କହିହେବନି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଆଉ ବା ଯୋଉ ଆମର ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ଆଜି ତ ଦେଖେଇବି ଟିକେ ଭଣଜା ବି କ'ଣ କର ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖିବି ଯଦି ଖେଳୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନୁହଁ କି ହଁ ଆଉ ଭାଉଜ ତ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମା କସ ତ କ'ଣ ମା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ଚାଲ ବି ଦେଖିବି ମା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କରିବି ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜି ଅପା ସହିତ ଟିକେ ମିଟ୍ କରିଦେବି ତା ବୋହୁ ଯିଏ ଯାଇଥିବ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ତାର ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ କେମିତି ଦୁଃଖ ଅଛି ନା କ'ଣ ଟିକେ ଆଜି କରିଦେବ ଅପା ସହିତ ନୁହେଁ କି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଘର ଗଲେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଯିବ ଚାଲ 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 ଯିବା ଯିବା ଚାଲ ଚଲା ଏରେ ଶଳା କ'ଣ କି ବାଳ ଏଇ କେକ୍ ଆଣିଥିଲୁ କେତେ ପାଇଁ କି ଯାବେ ମୋର ଖାଇବି ନା ଆଉ ତାହେଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଘର ପାଇଁ କ'ଣ କଲ ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଉନି ଏ ଯୋଉ ଖରା ଦିନ ବେଶୀ ତ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖାଇଲୁ ନା ସତରେ ହଉ ରେ କ'ଣ କହିଛି କହିଲ ଘରେ ଖାଇବି ବୋଲି ଏ କେକ୍ ଖାଇବି ମୁଁ ଏଠିକି କେକ୍ କାଟି ଖାଇଦେବି ହଉ ତାହେଲେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଖାଇଦେବା ମୁଁ ବି ଖାଇଦେବି ନା ନା କିଛି ନାହିଁ ରଖ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ଇଏ ଆମର ମଝିରେ କ'ଣ କଲ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ମନ୍ଦିର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାର ତ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ମାନେ ଦେଖ ମାନେ ଆଉ ମାନେ ବୋତଲରେ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି এইভাবে মানে ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପାଖେ ଧଉଳି ମାର୍କେଟରେ ଏଭଳି କେଟା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋତଲ ଧରି ମନ୍ଦିର ଖାଲି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ମାନେ ହଁ ବା ଆନନ୍ଦ ପାଣି ମୁଁ ବି ଟିକେ ପିଇଦେବି ମୁଁ ବି ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ମନ୍ଦିର ପାଣି ଅଛି ମାନେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ମନ୍ଦିରର ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ହଉନି ଚଣି ବରା ଖାଇବା ଚଣି ବରା ଘରେ ଖାଇବା ମଉସା ବି କରିଦେଲୁ ମଉସା ବି କରିଦେଲି ଚଣି ବରା ଦିଅ ମାଉସୀ ରାଜି ଯାଉଛି ମତେ ଚଣି ବରା ଖାଇଦିଅ ମତେ ବି ଚଣି ଦିଅ ଚଣି ବରା ମଉସାଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଚଣି ଫେମସ ଆସିବେ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିବା ହଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ କହିଲ ପନିର ଲସି ଷ୍ଟିକ୍ ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜନ୍ନତ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ସେଇଟା ଆସିଛି ମୋତେ ଖରାଦିନେ ମୋ ମା ଦେଇଛି ତ ପାଣି ଥିଲା ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେତେବେଳେ ପିସା ଥିଲି ତ ଇଏ ଆଜି ମୋତେ ଏତିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଖାଇବା ମାନେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଆସିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ ଖାଇବା ମିଳେ ମୋତେ ମଜା ଲାଗେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ବୁଝିଲ ନାହିଁ ତ ଲାଭ ନା ଖା ଚଳନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଛୁଟିଆ ଉପହାର ତ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲି ଦିଅ ଯାହା ବାର୍ଥଡେ ଯାକୁ ଦେଲି ଖାଇବା ଟିକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶୋଇବା ଖାଇବା ଶୋଇବା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟ କରିବା ତ ମୁଁ ନିଜେ କହିଛି ନା ପନିରଟା ମୋ ମା ପଚାରୁଛି ଲୁଣ ଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ ଦେଇନୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଖାଇକି ଶୋଇବା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।